میرے کول گوائے سخیاں دا بس فرق کہتا بشے اکھیاں دا او جیندے نوکر جن تہاں وڑ دے دل اسی تے آنے آئے کچھے تے ڈھائے پاؤ پکائے تے کھڑا رہو تے انہوں نے آکھیا بھئی جنت جو محلی بن گیا بولو سبحان اللہ جیندے نوکر جن تہاں وڑ دے دل او دی یار سخاوت کی سی جیندی دھی شاہ صاحب نے تو حکم کیتا ہے میں گزارش کر رہا ہوں چھیڑو نہ مجھے دلدار ملنگو جو کچھ چاہیے ماحول سے لے لو چھیڑو نہ مجھے دلدار ملنگو جو کچھ چاہیے ماحول سے لے لو میں ابھی ولیوں کے جھرمٹ میں ہوں مصروف جنت کی طلب ہے تو بہلول سے لے لو میرے کول گوائے سخیاں دا بس فرق کہتا بشے اکھیاں دا جیندے نوکر جن تہاں وڑ دے دل جیندے نوکر جن تہاں وڑ دے دل او دی یار سخاوت کی سی جیندے نوکر جن تہاں وڑ دے دل کیا بات ہے شکریہ ویسے شاہ جی لگتا ہے بھئی تواڈے اس علاقے دا ذوق بڑا بلند ہے لیکن جس لئے بندہ تھکن تے آوے تاں سبحان اللہ آ دیو سو ہاں جی نہیں تھوڑا جہا مہربانی فرما دیو میں ایک مشورہ دے رہے ہیں تے آج سجے پاسے جے مشورہ چنگا لگ جائے تے مہربانی فرمانا تھوڑا بولنا گل بیلیا تو سن لے مولا علی نو تو چن لے گل بیلیا تو سن لے مولا علی نو تو چن لے تک سجدہ کیویں دربار مولا علی دا اللہ دا ہے کعبہ گھر بار مولا علی دا اللہ دا ہے کعبہ گھر بار مولا علی دا جڑا بندا ہے ذرا ایک ہاتھ اونچا کر کے اللہ دا ہے کعبہ گھر بار مولا علی دا اللہ دا ہے کعبہ گھر بار مولا علی دا شیر تواڈے حوالے مولا علی آئے سنبھ کے حضور میری شاعری بڑی سوکھی ہوندی ہے چھوٹے جے بچے بھی کوشش کرتے ہیں بشیر اسی بنا لی سیں بیٹا سننا مولا علی آئے سنبھ کے او بت ڈھے گئے کعب کے مولا علی آئے سنبھ کے بت ڈھے گئے کعب کے تینا بیلیاں تو پچھے کردار مولا علی دا اللہ
काबा घर बार मौला अली दा अल्लाह दा है काबा। बहुत शुक्रिया मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। गल काबिश है कौड़ी सुभान अल्लाह, मीठी मीठी दे दो अल्लाह पाक सलामत, पाक सलामत, पाक सलामत, पाक सलामत, पाक सलामत। गल काबिश है कौड़ी कर सोच लंबी चौड़ी, गल काबिश है कौड़ी कर सोच लंबी चौड़ी। सलाह बन जाए फिर हाथ ऊंचा रखना, काठ बुग़्ज़ ते पाए हबदार मौला अली दा अल्लाह दा है काबा घर बार मौला अली दा अल्लाह दा है काबा घर बार मौला अली दा। बड़ी मेहरबानी भाई लाजिम साहब और सारे दोस्त। मेरे जंग दी तबलीग तुसी चंगी तरह जानदे हो, बुजुर्ग जानदे, लेकिन मैं कोई थोड़ा जिहा तरीका अलग शाजी कीता है हुजूर कि प्यार मोहब्बत नाल गल समझानी चाहिदी। मैं गल समझाने दी कोशिश कर रहा। जे तुसी इस कलाम ते ना बोले ते अज पिछलियां दी वारी नहीं आंदी, ये पक्की गल जी। बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह पाक सलामत रखे। शुक्रिया जी, मेहरबानी। वक्त नूं मलूजे खाते रखना है, प्यार नाल मोहब्बत नाल। मैं अपने हिस्से दी तबलीग और पैगाम तुहाडे तक पहुंचाना चाहना। पैगाम की है जरा सुनना, जे दिल बोले ते बोलना ना। माशाअल्लाह बड़े सुरीले मेरे दोस्त बैठे न, मेहरबानी फरमाना। मौला अली शान गटई समझाया लो मैं वो समझाया लो किबला की समझाया दे बच्चे बच्चा साढ़े कोई आखे भी लगता है ताबे साहब तुसी बड़ी तबलीग कर दो कोई थोड़े बिस्मिल्लाह आखे लगता है वेखना जरा मेरे आखे कौन लगता है बड़े इज्जत माब हो तुसी थोड़ी जी मेहरबानी फरमाना ताकि पता लग जाए बंदे आखे लगन वाले तुसी ते बड़े चंगे हो ते मैं लोकां दी गल कर रहा आखे कौन लगता है मेरे आखे शक 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 लग वैंदा है मेरे आखे शक शक लग वैंदा है और जेड़ा मुनकर हो वग वैंदा है मैं वो समझा किबला शाह जी तशरीफ फरमान है थे पक्के अकीदे आले ते कामिल मुर्शिद आले ने आले नबी ने औलाद अली ने बेशक पूछ लेना भाई शाह जी तुसी भी तशरीफ फरमा ते ताबा शाह गल कीती है ते किथे लिखी हुई जे गल चंगी लगे ते फिर दूजी लैन ते हाथ उठाना यकीन करो बख्त उच्चे हो जांदे तू बोल बोल सरात पे आड़ वैसे रखी बोगज ना साड़ वैसे मैं वो समझा मैं वो समझा
पाक नबी दे सारी गल इत्तफाक अली आ गई है जेड़े पाक नबी दे यार है अच्छा जेड़ा मनदा होवे थोड़ी जी मेहरबानी फरमाना बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक सलामत रखे ए हाथ से अल्लाह कदी किसी दा मोहताज ना होवे बहुत शुक्रिया जेड़े पाक नबी दे यार है साडे अल्लाह दी शान सरदार है मैं बहुत समझा तो दिल जला के सरेआम रख दिया असी ते अपनी गल पहुंचा दी है दिल से जो निकलती है वो बात असर रखती है दिल जगह देना गल करना चाहना वजीफा पेश करना मन पीर अली चलो शेर अल्लाह हो मैं थोड़े ते राजी शुक्रिया मन पीर अली तार वैसे नहीं ताबिशबाजी हार वैसे मैं बहुत समझा आखिर ते एक हुक्मनामा है मैं पेश करके इजाजत चाहना किसी के हिस्से में घर आया किसी के हिस्से में कोई दुकान आई किसी के हिस्से में घर आया किसी के हिस्से में कोई दुकान आई मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मां आई औलाद नू लाड करेंदियां हैं भावें चक्कियां पीवण मावा शामी पुत्र अनमोड़ ना घर अपने सारी रात तलीवन मावा अल्लाह पाक लतीफ नाराज होंदा है जे नाराज करीवन मावा मामा मरन ते लूड भी मुक वेंदे इंशाअल्लाह हर दियां जीवन मावा मैं जरूर शेर पेश करना किला शारी दा हुक्म होया कि विलादत व सादत दे हवाले नाल मौला कायनात दी मैं एक मुखड़ा पेश करके ते फिर मां दी शान च एक शेर पढ़ देना बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी ये तुहाडे प्यार पढ़ाया ते शाह जी अपनी दुआवां मेहरबानी 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 काबे विच अली काबे विच अली जमया काबा रज रज जशन मनावे काबे विच अली जमया काबा रज रज जशन मनावे ते मोमना नु ठंड पै गई ते अबुन कर सड़ सड़ जावे काबे विच अली मुनफरिद अंदाज है क्या निराला ढंग है मुनफरिद अंदाज है क्या निराला ढंग है खुशी मनाने का इसका अपना ही रंग है ऐसी डाली धमाल कि दीवार फट गई काबा मेरे अली का पहला मलंग है काबे विच अली जमया अच्छा अगले शेर ते पता लगे मैं जश्न चाहे सुनना जरा शान अली दा सब तू आला सब तू आला अच्छा सब दे विच एक राज है ते मैं शाह जी दे हवाले कर रहा शान नबी दा सब तू आला सब तू आला वीर सदे कमली वाला कमली वाला ते दुश्मना दी वंड करिए
ਦਾ ਲਾਵੇ गल सच्ची है पे बंदा इतना जोर लावे ते मोड़ा दे सुभान अल्लाह शुक्रिया जी अल्लाह पाक सलामत रखे मैं आखिरी शायरी शेर पेश कर रहा मेहरबानी मां दी शान दे हवाले नाल भाइयां दा हुक्म मेरे आका ने फरमाया कर लो खिदमत मां दी जिसने काबा तकना वे ओ तक ले सूरत वादी जिसने काबा तकना वे ओ तक ले सूरत वादी मावा बाजो मावा बाजो केड़ा सजना दिल दे दर्द वंडोदा कंडा जे पुत्र नो चुभदा ते दर्द मावा नू कंडा जे पुत्र नो चुभदा ते दर्द मावा